أبتحت الصلال سماز إن بلدم باتراري قدوس أنطونيوس أبتحت محدرة نوس هاجر سبكش ودن حبرت أبيت كريستياناتن أملا علم مالت مفل لاي بمنصر حزبن أجلجلتن كابر بحقوق سراؤو سلز بزح نزي بمملكات أبحاد أجلجلوت مسيو بحد نتن مجلجال وسينا علونا بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين بإجزابير أبو ولود بإجزابير ولد إيسوس كريستوس كريستيان بإجزابير منفس قدوس منفساويان تسمخون أين تجزابير أبوتات كاهنات لايكان مستر دياقونات بربعان بسمانيان معالتات بتسأقى منفس قدوس تولدكم كلهم مؤمنان بفتسون سلام ناي كريستوس كما يلقوم آمين شمت العول هي وجزابير أملاخنا نزل عالم زخبران استمسجنان يكون كم تياقد ما بيلوز تناقرة مزمر داويت مبال 233 تايزبل إنه أحوات بحد حبيرهم كنبرو كندي سنين تعملي بزي ساعات زي كم زي أقد ما بيلنا كاب كلتيو ناي أبيات كريستيانات وكلتن قاسيتن سخونو أبوتات مجلس يخون سمعو زيصنحنا كابناي دبرسيهن قدوس أبونا أرقاون كابناي مكان جنات كدانا مرتن كابناي كلتيو أبوتات وكلت خوينهم كم زقربولنا بزي ساعات زي بزي قبائي زي ناي كلتيو حبرت بحنساب نجزيابير النقل قلالو بحنساب نجزيابير عملو خونا نفتس ملو نز حبرت زي نزقات أمزي زقابر اجزيابير لعل أملاخنا خبرن مسقانا نوعي يخون قويتنا مدحنا يسوس كريستوس انتاي بالمسلكم هاب قبر حواريات معرف كلته اتوم دك امزامرت قويتا دما بحنساب بحبرت نبرمو عبز تصبح زدحنا نفسات يوسخ نبر يبلنا بحدلنا حواريات قدسان ابوتاتنا نتي قال እግዚአብሔር በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተደረኸም ይሰብኩን ይመሩን ስለዝነበሩ ነዚህ ቃል እዚ አሚኖም አማህበር ሐዋርያት ዝእከቡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ዝነበሮም ንብረትን ጥሪትን ሸይጦም ናብቲ ማህበር ሐዋርያት ይእከቡ ስለዝነበሩ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድማ በመንታይ ዝያዳ ይርዮም ነር መስለኩም አብጽጽባህ ዝድሕና ነፍሳት ይወስኻ ነበረ ይብለና بزنايلهم معنتي قبائي بزنايلهم معنتي حبرت صباح سنبت كابزنايزلهم معنتي حبرت بزبلت زدحنا نفسات نداوت خيدي ازي انا نسخاتكم من النقبر نقرا يكونن ناتيناتكم من سرح ناتيناتكم من ايو بحنساب تتقرنيف كان اكزيابير مملاقيو زدحنا نفسات ابتصبح موساق جن نا اكزيابير منفس قدوس سرح أنا نسخمن كنردو بزي نخل كنستوعلو بزي نخل كنترجمه بزي نخل برقيق السرار حنا منفس قدوس أتصبح زدحنا نفسات كوسخ يا حوات قالوا أمولي قويتا يسوع كريستوس ندك أمزامرتون تايلوهم بسمي كلته وي سلسته تأكيبكم من تدعى تسألهم تدعى مسجنكم أنا دمان تايلو أمونغوهم الله إلنا إجزابير أب حبرة يزركب يا إجزابير أب حبرة أب أكوب يزركب حبرة ما تكون هاي فقر مجلسي نحبرة زقدمه فقريو نحبرة زقدمه متأممان نحبرة زقدمه السلامي إذا من نجارات زياتهم أبزلوا إذا جوا إزي أبزت تخلق إجزابير منفس قدوس أبن ولدن منفس قدوسن بأكل أبزي مسانا يركب مالتي سلزي نايلهم مع أنتي جوا نايلهم مع أنتي أخيبانا أجلجلتنا ترى أجلجلت غيرنا خينو وصدق أفي أنزنا برا نفسات هيكونان متين تصفى قريص أن تحللا أمنة كيرا زنا برا أمنة هيكونان متين
ኣብ ሓደ እምነት ኮይነን ግን ማዕዶ ማዕዶ ኮይነን ዘገልግላ ዝነበራ እነዚን ብሓደ ኣለና ሓደ ግዜ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎሞ መስለኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር እነሆ ሓደ ሰብኣይሲ ብስምካ ተኣምራት ክገብር ርኢናዮ ኣጋንንት ከውፅእ ሕሙማት ክፍውስ ርኢናዮ ግን ስለ ዘይሰዓበና ንሕና ድማ ኣየቕረብናዮን ከልኪልናዮ ምሳና ከይመፅእ ኢሎም መን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣቦታትና ሐዋርያት ሓደ ሰብ ብማዕዶ ኮይኑ ከም እንበዓል ቅዱስ አጵሎስ ማለት እኮ እዩ አጵሎስ ማለት ቃል እግዚአብሔር ሙሉእ ዝነበረ ሰብ ብሕጊ አፍልጦ ናይ ዝምድር እዚ ድማ ምልአት ዝነበሩ ኣዝዩ ፈላጥ ሰብ ነይሩ ግን መጀመርታ ካብቶም ናቶም ደቀ መዝሙር ኣይኮነን ነይሩ ስለዚህ ብማዕዶ ኮይኖም ገሊኦም ስብከት ጥምቀት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ንስሐ ምስተቀበሉ ጥራይ ብኡንቡ ኸይዶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቦም ስለ ዝበረህሎም ብእግዚአብሔር ዝተላኸ ቅዱስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣሚኖም ወንጌል ዝሰብኩ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሰጋግሩ ዝነበሩ ሰባት ኣገልገልቲ ነይሮም ስለዚህ ደቀ መዝሙር እንታይ ኢሎሞ መጀመርታ ማለት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወሪዱ ብርትዕን ትብዓትን ጽንዓት እምነትን ገና ከይሃቦም ከሎ ከምዚ ከማይን ከምዚ ከማኹምን ኣተሓሳስባ ሰብኣዊ ስጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ኢሎሞ ንጎይታ መምህር ብሽምካ ተኣምራት ይገብር ነይሩ ሓደ ብሽምካ ኣጋንንቲ ይግስጽ ነይሩ ሞታት የተንስእ ነይሩ ማለት ትዝገብርዎ ዝነበረ ማለት ይኮ ግን ምሳና ስለ ዘይሓበረ ንሕና ድማ ከልኪልናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ብስም ኣምላኽ ብሽመይ ሓይሊ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ዘይከራኸረኩም ዘበለ ኩሉ ምሳይ እሞ ኣይትኸልክልዎ ኢልዎ ስለዚህ ወገናተይ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ምሳና ስለ ዘይተጠርነፈ ጥራይ ተኣነሰተ ህዋት ዘይሰተየ ብምባል ጥራይ ኣብታ ኣነስ ተቐመጥ ኩላ ሰድያ ኮፍ ስለ ዘይበለ ጥራይ ምሳና ይኮነን ኢልና ሰባት ከይነጉሂ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ኣነ ንስኹምን ዘይንፈልጦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ናብዚ ሕብረት እዚ ዘይመፁ ክመፁ ግን ሃረር እንዳበሉ ብውሽጢ ዝናፍቁ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር ነዚ ሕብረት እዚ ከምዚ ጉባኤ እዚ ክፈጥረልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ነተን ብማዕዶ ዘለዋ ነተን ብርሑቕ ዘለዋ ማዕዶ ማዕዶ እንዳተረኣኣና ገለገለ እኮ ንእሽቶ ነገር እኮ እዩ ናይ ብፅወ ቅዱስ አቡነ እንጠንዮስ እኮ ናይ ዘንብሩኽ ኣቦ ኣብ ዘበና ታሪኻዊ ኣብነታዊ ዝኾኑ ኣቦ ብሰንክናቶም ጉዳይ ቤተክርስቲያን ኣበየናይ ምፍልላይ በፂሓ ከም ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም ንእሽቶ ነገር እኮ እያ ነይራ ንእሽቶ ነገር እያ ነይራ ናብዚ ኩሉ እዚ ንኸይከይድ ኩላቶም ቶም ናይ ቤተክርስቲያን ኣቦታት ምስ ኣቦኦም ኮይኖም ምስ ቅዱስ ፓትርያርክ ኮይኖም ንጉዳይ ቤተክርስቲያን ዝምልከት ንደቂ ቤተክርስቲያን ዝምልከት እትብል ሓሳብ ኣብዚኣ ምጽናሕ ጥራይ ነይራ ፀላእ ግን እንታይ ገይሩ ሰይጣን ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ሕብረት ስለ ዝነበሮም በብመንገዶም ማዕፆ ማዕፆ እንዳኳሕኩሐ ገዛ ገዛ እንዳኸደ ንመራሕቲ ኣቦታትና ንናይ ቤተክርስቲያን ኣቦታትና ንጳጳሳት ኣዳኺምዎም ፈላልይዎም ጎዛዝይዎም መንግስቲ ዝገበሮ ዳ ኣነ እንታይ ክገብር ምባል ኢዶም ከውፅእ ጀሚሮም በይኖም ተሪፎም ዘንብሩኽ ኣቦ እስኪ ሕስብ ኣብልዎ ኩላቶም ኣቦታት ኩላ ቤተክርስቲያን ኣብ ሓደ ሓቢራ ነይራ እንተትኸውንስ ትመከራት ይመፀ ነይሩ ዶ ንበል እስኪ ኣይመፀን ዋላ እንተ ዝመፅእ ኩላቶም ኣቦታት ከምታ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝረኸብዋ ኩሎም ብሕብረት إذا عينت قف إذا عينت مكران تزركبك تزرخبك مأمنان سقيلو بعلم يفلطوا مبالا نير بيتكرسيان بعلم يفلطوا أبوتاتا تأسيروا بعلم يفلطوا مبالات نير أي مبالات سلزي እግዚአብሔር ኣብ ሕብረትና ከም ዝነብር ስለዝፈልጥ ሰይጣን እታ ናይ መጀመርታ ዕላምኡ ናይ ሰይጣን እንታይ ንዓና بخمي من قدي نجوجاجل نفلالن ليتن كتر دقاس كيرخبه إذا سرح زي أي سرح سيطان سلست فلالي خا بيت كريستيان
ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፈተና ወዲቓ ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕጂ እውን ከምዚ ኸማና ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ብርሑቕ ኮይኖም ንኣምላኽ ብቕንዕና ብጥምኣት ልቢ ዘገልግሉ ነዚ ሕብረት እዚ ግን ሃረር ዝብሉ ብዙሓት ወገናት ኣለዉ እሞ እግዚአብሔር ናብዚ መጓሰ እዚ ይጠርንፎ እግዚአብሔር ንምፍልላይ ንምብትታን ይኣክል ይበለልና እዚ ብደገ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓባያታ ቤተ ክርስቲያን እታ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እትበሃል ናታ ሓድነት ናታ ሰላም የንፃልና እግዚአብሔር ንኹሉ ብፍቕሪ ብናይ ፍቕሪ በትሪ ብናይ ፍቕሪ ምርኩስ ብናይ ሰላም ምርኩስ ክጓስያ ዝግብኦ ቅኑዕ መራሒ እግዚአብሔር የተሳልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ሎሚ ከም ዘንበብናዮ ከም ዝተመሃርናዮ ኣቦታት ኣብ ወንጌል ከም ዘንበቡልና ዕለቱ ሆሳዕና ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ዓብይ ጾም ተናይ መወዳእታ ሰንበት ቅድሚ ሕማማት ዘላ ሆሳዕና ሆሳዕና ኣድሕን ኮታ ወእግዚአብሔር ኣድሕን ኮታ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኩላቶም ወንጌላውያን እናቶም ጽሒፎም እዮም ቅዱስ ዮሐንስ ብፍላይ እንታይ ዝብለና ቅዱስ ማቴዎስ ብፍላይ ማለት እየ ስየ ሒዞም እንዳጨብጨቡ ገሊኣቶም እንዳዘመሩ ገሊኣቶም ድማ ክዳውንቶም አውፅኦም ምንጻፍ እንዳገበሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጽዒብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣድጊ ምስዒላ ማለት እያ ካብ ካብ ቢታንያ ምስ መፀ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ይኸይድ ነይሩ ሰባት ክዳውንቶም መንጸፍ እንዳገበሩ ግደፍ ንስኻ ኣድግኻ እኳ ሓመድ ክትንክፋ ይግባኣኒ ብምባል ክሳብ ክንድዚ ንጎይታ ኣኽቢሮም ናብ ኢየሩሳሌም መሪሕዎ ዓጅቦምዎ ከብኪቦምዎ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰዓት እዩ ሆሳዕና ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብስም ኣምላኽ ዝመጽእ ብሩኽ እሞ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ በዚ ነገራት እዚ እንዳመስገኑ እንዳወደሱን ይኸዱ ነይሩ ቅዱስ ማቴዎስ እንታይ ዝብለና ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኢየሩሳሌም ብክንድዚ ዓጀባ بمزمور تعجب زمت زلو سب من يلاس تبعدت يبلنا بعد أتي ويرسالم مغنياتو كاب ملا علم نبي يرسالم فاسيكا كبعلو أيهوداويان إزياب حق أريد سرعات سلزنبرم نايقد النبي يرسالم مسوات خبصحو أملخو خفتسمو خمت سلزنبرم كمل علم أبسدت زنبرو أيهوداويان دياسبورا مالتيو نبي يرسالم متعو سلزي چاو كوينو سلامنتاي زم سبات زياتهم نقول تعجبهم كم تقوى زخالو قدمي أزلا معالتي قدم سقلتو قدم سومني زخون زلو أبيتانيا تبهال عند الأزار زبهال حدثتاوي نبره الأزار نماريا من نمارتان حول مالتي زيام بتعمي قدسات بروقات سدرابيتهم نقول بتعمي زفكرو قوي ما بتعمي زفكرهم زنبرو سدرابيتهم سلازي زم سبات زياتهم نعملق زفكرو يوم نيروم حدا اوانجن الازار حميمو ميتو بدحرزي ويتانا يسوس كريستوس دحر 4 معال تقيدو ناب الازار ابتزلوا مقابر كيدو الازار تس إلوا كم بعل إلياس كم بعل إلسا بحيل እግዚአብሔር ዘይኮነ بجزاء سلطانو تس إلوا ودي እግዚአብሔር ويتانا يسوس كريستوس أملاك ود أملاك بدحرزي زبلنا قال እግዚአብሔር بفلاي قدس يوحنس معرف 10 ተገልጾ ዘሎ حمومات كفوس لمصامات كنصح انجر አበርኪቱ ከብልዕ كله እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ እስራኤላዊ ስለዝነበረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መንገድ እዚ ከሪእዎ ይመጽ ነበሩ ግን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ አይኮነን ይዝብል ቅዱስ ዮሐንስ نتي كامو زتسي الأزار كلاي نعو خري ويمت نبرو سلازي الأزار كامو تسيئو ويتانا يسوس كريستوس بزغوني زلو سبات ببز حمت يوم كاب يهودا قليوم كاب بعال قليلا أو رجا كاب تفلالي بوتا متيوم يريئو ويتانا يسوس كريستوس كوفي للو الأزار كوفي للو الأزار هاي سبقن قال እግዚአብሔር አይተዛረበን كوفي لو أبغون نقول تاسل زر أيو تراي
ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ይኣምኑ ነይሮም ስለምንታይ ካብ ሞት ዘተስኦ በዓል ስልጣን ስለዘሎ ካብ ሞት ዘተስአ ኣምላኽ ኮፍ ኢሉ ስለዘሎ ምስኡ ብናይ ኣልዓዛር ሞት ሪኦም ብናቱ ትንሳኤ ዘስተውዓሉ ብቐጥታ ከይተሰበኹ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ መሲሕ ምዃኑ ብዎ ይኣምኑ ነበሩ ይዝብለና ስለዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን እዚ ታሪክ እዚ ኣብ መላእ እስራኤል ሰፊሑ ስለዝነበረ ገኒኑ ስለዝነበረ በቃ እቲ ንእስራኤል ካብ ሮማውያን ነገስታት ካብዞም ገዛእቲ እንዳተንከባላልና ክንመፅእ ዝፀናሕና ከድሕነና ዝከኣሉ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኽ ሓደ ሰብ እዚ እዩ እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ እዩ ነቢ ኢሎም እዮም ፅውዕዎ ነይሮም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ኢሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ገይሮም ነይሮም በዚ መንገዲ እዚ ዓጅቦሞ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዮም ናብ ቤት መቅደስ ናብኡ ኣትዩ ኣብ ቤት መቅደስ ዝነበሩ ሕሙማት ብምሉኣቶም ፈዊስዎም ዝነበሩ ለምፃማት ብምሉኣቶም አንጽሕዎም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰደቃ ሸረፍቲ ነቶም ነጋዶ ንብሙሉእ እንዳደንከለ ብምሉእ ውፅእዎ ማለት እዩ ኣብቲ ምኩራብ ኢልና ብዝሓለፈ ግዜ ዘብዓልናዮ በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ዝተፈፀመ ስራሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተሸበሩ ሕብረት ናይዚ ህዝቢ እዚ ዘባህረሮም ዝተወሰኑ ጉጅለ ነይሮም እዞም ጉጅለ እዚኦም ልሂቃን እዮም እዞም ጉጅለ እዚኦም ምሁራት ሕጊ እዮም መጽሕፍቲ ነቢያት ዝምርምሩ ካህናት ኦሪት መምሃራን ሕጊ ረበናት ፈሪሳውያን ናይ ሰናድሬም ኣባላት ዝበሃሉ ንህዝቢ እስራኤል ዝጓስዩ ዝነበሩ እዞም ብምሉኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ናይ ቅንኣት መንፈስ ሓዲርዎም ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ህዝቢ ሓቢርሆ እንዳበለ ነዚ ንወዲ ማርያም ንዮሴፍ ወዲ ዮሴፍ ነዚ ወዲ ፀራብ ዕንፀይቲ ብከምዚ ዓይነት ዘኽብርዎ ዘለው ንስኮም ንማይ ተማህረ እንዳበሉ ዘስተናዕቅዎ ዝነበሩ ህዝቢ ሆይሉ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ እንገብረሉ ክመፃና ዝግብኦ መሲሕ እዚ እንዳበሉ እንዳዘመሩ ክዕጅብዎ ከለው እዞም ጉጅለ እዚኦም ቅን እዮም በዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓድነት ብዙሕ ሰብ ዝሓምም ኣይሰኣንን እዩ እቲ ሰብ ስለ ዝፀልአና ኣይኮነን እቲ ሰብ ስለ ዝተመንቀየና ኣይኮነን በቃ ሰይጣን ብኡ ገይሩ ክዓይ ስለ ዝደለየ ኸዲ ኣይኮነን ሰይጣን ኣብ ልቢ ሰባት ይነግስ እሞ ንሕብረት ንጉባኤ ናይ ክርስቶስ ኣብ ምብታን ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ ስለዚ እዞም ኣይሁዳውያን ብምሉኦም ኢየሩሳሌም ክሳብ እትነዓብ ሆ እንዳበሉ ንጎይታ ብስም ኣምላኽ ዝመፅእ ብሩኽ እሞ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ ወዲ ዳዊት ብስጋ ዝመፀ ብሓረግ ናይ ዳዊት ዝተወልደ ዝተረኽበ ስለዝኾነ ነቢያት ዝነገርዎ ትንቢት ብኣካል ኣብ ዓይኖም ክፍፀም ከሎ ስለ ዝረኣይዎ በዚ ነገር እዚ እንዳመስገንዎ እንዳዓጀብዎ ከይዶም ኣብዚ ሕብረት እዚ ግን ቅንኣት ዝነበሮም እዞም ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበሩ ሓደ ነገር መኺሮም እዚ ኩሉ እዚ ሰብ ገዲፍና ከም ዝኸይድ ትርእዩ ኣለኹም ፅባሕ ንጎ በይንና ክንተርፍ ኢና ንሶም ዘሸግሮም ዘሎ ዘፀግሞም ዘሎ ጉዳይ ክብረት እዩ ጉዳይ ልዕልና እዩ ጉዳይ መጓሰ እግዚኣብሔር ጉባኤ እግዚኣብሔር ግዲ የብሎምን ሰብ ገዲፍና ክኸይድ በይንና ክንተርፍ ኢና እንቱም ሰባት ገለ ንግበር ኢሎም እሞ ነዚ ኩሉ ኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ዳ እንታ ክንገብሮ ኢየሩሳሌም ብኩሉ ኣሕዛብ ብኩሉ ህዝቢ ኣዕሊቕሊቃ እያ ዘላ ኣይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝነበሩ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝመፁ ናብ ኢየሩሳሌም ነዚ መስዋዕቲ እዚ ወይ ነዚ ናይ ፋሲካ ከብዕሉ ዝመፁ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነይሮም እሞ እንታይ ደኣ ንግበር ነዚ ሰብ እዚ ከነወግዶ ኣለና እንታይ ክንገብሮ ክንቀትሎ ጥራይ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ኣልዓዛር ካብ ሞት ስለ ዝተንስአ ሰባትና ኣልዓዛር ብምርኣይ ብዙሓት ናብ እምነት ክርስቶስ ይመፁ ስለ ዝነበሩ ኮላይና ኣልዓዛር ክንቀትሎ ኢና ዝብል ሕማቕ ምኽሪ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ኣብዞም ጉጅለ እዚኦም ኣብኦም ሓዲሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕብረትና ኣብ ሰላምና ኣብ ፍቕርና እግዚኣብሔር ኣሎ እሞ በዚ ሎም መዓንቲ በዚ ዕለት እዚ እግዚኣብሔር ነዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝባረኸልና ልዑል ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ነታ ወትሩ ኣብ ስደቱ ኣብ መከርኡ ካብ ጎኑ ዘይትፍለ ዝነበረት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ብናታ
ልማኖ ናታ ጸሎት ዝጉባኤ እዚ ናብ ሕብረት መጽሞ ከምቲ መዝሙር ዝዘመርናዮ ብጸሎታ በአማላድነታ ዝሕብረት ሓደ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ሓድነቱ ዓቂቡ ከቀጽለልና ነተንፋሕ ዝበላ አባጊዕውን ናብዚ ከምጸልና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ተማርናየን ህይወት ይግበረልና ሕብረትና ይባርክ ወረደ ምሕረት ወረደ ምሕረት ወረደ ምሕረት ወረደ ምሕረት ወረደ ምሕረት ወረደ ምሕረት በጸሎታ 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 ለማርያም بعد حاجوس دستان إذا كبر منفساوي بسرات نبسربكم كم زفلت أبرز ختماش ودن استقلهم كلت أبيت الكريستيانات مالت قدس بيت الكريستيان دبرسين أبن أرجعون قدس بيت الكريستيان مكان جنة كدانا مرتين قبلومي سنبت إلت حمشته وره أربعته كلتا شحن إسران شدشان عامة مرات فرنجي أبزي كبر بعل حسانا جميرا بوقعي أب حادثة أرنفن أقل قلوتن ككايدا وسنان اللواء